ഈ വേദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദുന്മാർക്കൻ്റെ ആലോചന കേൾക്കരുത്, പാവികളോട് നടക്കരുത്, പരിഹാസ കൂട്ടത്തിൽ உட்காரരുது. உட்காராம தேவனுடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். அப்போ நமக்கு அப்போ இந்த வசனத்தில் வந்து தியானமாக இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான் போடணும். அப்போ இந்த வചനம்னுச்சா யாதானு வஜனம் தெரியாது, ദൈവത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ இல்லையா? അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാർത്ത എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത്. ഈ വചനം நம்ம கையில் இருக்கிறது இந்த வருஷத்தில் இது நம்ம கையில் இருந்தല്ലേ. ഈ വചനം வந்து ആ സമയത്തിൽ யார்கிட்ட கையில் இல்லை, அது உடன்படிக்கை பேழையின் அகத்தை இருந்தതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്തത് ഈ വചനത്തെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പണ്ട് ഉടമ്പടിക്ക് പേള இருக்கும், അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ 10 കൽപ്പനടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ இருக்கும் അല്ലേ. പിന്നെ മന്ന പൊற்கோல் അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വാർത്തയാണ് അവന്മാരെ വഴി നടത്തിയത്. ഈ വാർത്തയാണ് വർഷിപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത வந்து എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാർത്തയാണ് இல்லையா. അപ്പോൾ இது வந்து நமக்கு யோவானில் போட்டிருந்தோம், ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அல்லே, அந்த வார்த்தை தேவனுக்கு இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது. ஆமாம். அப்போ வார்த்தையான கிறிஸ்து அல்லே, கிறிஸ்துவாய வார்த்தை. அப்போ ഈ വാർത്തയെ കുറിച്ച് நம்ம திரும்ப நம்ம പറഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ബാഡിയിൽ வந்து നമുക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ. ഭക്ഷണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ ബാഡി ഗ്രോ അപ്പ് ആണ്, പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ ബാഡി ഗ്രോ അപ്പ് ആണ് ഏത് ആവശ്യം? ഇതാണ് മന്ന, ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ. ஓகே. அப்போ வந்து தெய்வம் பறஞ்சா மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வചனத்தின் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பிழைப்பான் அல்லே.